Kolomka kokhrang tungai joto khajani takhukte bukhuk songno tini sing beleno joraka ham himano tamni himaba tini no chini puila chini tangbidi haigap chini habano khsiang jangmani yagolo chini tirpa hastini beleno mongorang tai sini kukjak tai abohai thungrung hafaro chini mochang borong gonang chini ich tirprani MP sar chini logio chungno jorarikha tai sano bele bele hambai tini chini kokhrang chungno logiriwi chungno lamsogoi tini na pandaw chungno jorarmani bagai Abelin hami sarno au khabne takhukte bukuk song jotono saimano je BCP bodol haigaba je जनजाति मोर्चानि अंगै सारनि यागनो बारजा तंगबा प्रेसिडेंट नि संसद जाक्सा तो अपने बिसिंगो न ताबुकसुक जोरा जे बीजेपी हापां जे ताबुकसुक जोरा 3 इयर्स अंगै तंगो बा 4 इयरो कावै तंगो अपने बिसिंग सार नरनि स्पेशली जे जनजाति मोर्चा बा महाय सिनि तिप्रासानि बागै बजागा बो हाय गाहाम सेपना हारजागा बा हामक्राय तोय मानखासा kok semua bagai belai na hambai tai ang hambai ruo sini kok kharang channel no ano ringma bagai जनजाति शब्द अम चिनी अटल बिहारी वाजपेयी ब रिमानी जनजाति हिंके अनेक बरक जोंनो प्रश्न खायो तामनि नरक तिप्रासा हिनि परिचय जों तिप्रासा कोनो डाउट गैया नो डाउट किन्तु जखन तिप्रासा बाय आने ओ सगंग बाइसं बुटिया फाइ थांखा बबे एसटी हिनि न सालांगो दो जनजाति हिनि न सालांगो किन्तु जों तिप्रासा बाय बाइसं बुटिया तारपरे मेघालयनि सिनि खासी बरो तारपरे सिनि कार्बी आलं जों जत एक संगे आसुगै जखन परिचय दिनाय जों तमैनि रिनाय जों तिप्रासा हिनि रि दिमान न असुबिदा दङ बाइसं बुटिया सानाय ना आंले नेपालीसे एसटी हिंके अटल बिहारी वाजपेयी आबोनो न चिंता खायै जत शिड्यूल ट्राइब हिनि हिंजांनाय जत न तुयै जों जदि कायसा सिनिमुं रिनानै थांगाके ब शब्द न यूज खेमा हाम हिंके बुई जाति हिनो बुई हाय हाय हिनि साव हिंके संगताम सायमान आउन बागै पांजाबी जाति अमहाय बांगाली जाति हिमाहाय जनजाति हिनै अटल बिहारी वाजपेयी थेपाका एवं একটা ডিপার্টমেন্ট বা বক্ষ লগৈ রিখা ব ন পইলা মানে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মানে মিনিস্ট্রি ব গঠন খালাयो बिनि जारो आफुरुन सिमि चिनि पार्टी बसं जनजाति रंने चिनि हामक्रायनि बागै चिनि कग्न सं सरकार नेरा तलाङै साना बागै बा একটা पलिटिकल अर्गानाइजेशन नंथो जेकोनो अर्गानाइजेशन नंथो कारण ब तो बिनि सोसाइटिनि कग्न न तिसाना नांनाय साना नांनाय बिनि जुंजाल रंना ब सल्व खेना नांनाय इनके भारतीय जनता पार्टी जेहेतु একটা कतर पार्टी सारा भारतवर्ष सारा विश्व नै से कतर खाताबो তাহলে অ জাগো জনজাতি রংনা ব তুবুই জনজাতি রংনে কগ্ন সারিনানি হিংকে একটা আলাদা মোর্চা বা সেল ফানো হিনি মানো বা একটা অর্গানাইজেশন দরকার তো আউন বাকি ন জনজাতি মোর্চা হিনি সঙ্গ ফারি রেখা অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি নি হিনজামা বাকি ন ভারতীয় জনতা জনজাতি মোর্চা ইনকে ত্রিপুরা রাজ্য নি নিজে মেন কক হিংকে चीनी सरकार फैमानी 3.5 बছর तब मार्च मास हिंके जों 4 बছর कासिनाय ओ 4 बছर चीनी जनजातिर जों बसक हामुइ मांखा हामक्राय ओंखा अब आं साना नायनाय पुइला न जे सीपीएम रक दंफुरो जोंनो उपजाति हिनि फारमानि जों केबो गसिया किन्तु हाइबाना जोर खलै जोंनो रिखा तामुनि उपजाति 184 जन राजासिनि जोंनो नाय थांका शासन खैका आफुरो अनेक जाति बो चीनी राजानि अधीन न शासन खैजाका चीनी राजा से बरनो बनायो किन्तु हारिका चारितुनखा खानुइतुनखा आबरके जातिउं थांगा जों जे बरनो हिलका बरके जातिउं थांगा जोंके उपजातिउं थांगा आव भाइके नाय तले आबो कोनो भाबे जों मानि मेया इनके आबन बगेन चीनी मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देब ब जखन मुख्यमंत्री ओंखा ताबुक चीनी उप मुख्यमंत्री तो जिष्णु कुमार माने देबबर्मा बा देबबर्मन जायहिन तो जिष्णु बाबू तारपरे चीनी मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव जी बड़ आसुगै तामक हैकिया चीनी जे दफ्तर उपजाति कल्याण दफ्तर आबनो आं मतंग आदिन जों একটা 19টা সম্প্রদায় নতই যখন হসম বুজন খাইকা चीनी मुख्यमंत्री दुर्गा पूजानि पायै असा मतायन खिमानि परे
দশমীনি পরের দিন চিনি রাজারও আগে जोंनो হসম ভোজন দিও রিঙ্গই ইনকে আবনো ন আর ট্রেডিশন ন চিনি মুখ্যমন্ত্রী অমনি পরে जोंनो রিংখা 19টা সম্প্রদায় মানে সর্দার রক जों এমএলএ যারা এমপি মন্ত্রী যত থুমই ব হসম ভোজন খেকা মুখ্যমন্ত্রী এবং আদিনও ব ঘোষণা রিকা যে তিনি নিসিমি তাই উপজাতি কল্যাণ দপ্তর মাহিলিয়া এবং অজাতিনে ব হাইকে মাসাইয়া তিনি নিসিমি জনজাতি কল্যাণ দপ্তর নাই তাই জনজাতি হিনি ন হিনজাক সিথু বিনে ইনকা অমসং মাংখা সরকার ফেমানি পড়ে চিনি তাই বুদ্ধিমান তমানি সব থেকে রাজার উনি বিসিঙ্গ যত রাজানো কাম খাইকা চিনি বাগেই আবুনি বিসিঙ্গ সব থেকে কাম খাইকা হিনজাক মানে হিকে চিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য ব रोंनि बागै যেমন খাইকা ইউরোপও থাকা নিজে ন প্যারিসনি লামানো নগৈ ও শহরনি যে লামা তাবক যে তমানে একদম উত্তর গেট থেকে ইয়াং চিনি গোলবাজার তারপরে বটতলা থেকে একদম চিনি আশ্রম চৌমুনি এই যে লামার উনি পরিকল্পনা ইউরোপ সফরও থাঙ্গই ব প্যারিসনি লামানো নগৈ আর খাইবে মাপ তাহলে বুঝে ওয়ানসংনানি করেন বিদ্যাপর্তন খাই রেখা মহারাজা বীর বিক্রম তাবক যে কলেজনি आं নিজে বারনি ছাত্র অনেক জনতঙ্গ তাবক মন্ত্রী ওংখা কলেজনি পড়িবই না তাও মন্ত্রী তাইলে অমহাই বরকনি বাগै जों একটা এয়ারপোর্ট বা সনামকা জায়গা রেখা বিনি বুমুতে খাই দি আবো সে 25 বছর কেউ খেলিয়া তাহলে শ্রী বিপ্লব কুমার দে মুখ্যমন্ত্রী মন পড়ে ব প্রধানমন্ত্রী ন সাওই যেটা ডিসিশন তমানি যে এয়ারপোর্ট নি বুমুংতাই কোনো ব্যক্তি নি বুমুংতে খেলিয়া আজ এ কক সাবজেক্ট তমানি ডিসিশন আবনা পাল্টে ওই ব প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট মিটিং আসগৈ মহারাজা বীর বিক্রম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট তবে ইন্টারন্যাশনাল ফাইনে 1-2 মাস বিসিং ন আগরতলা থেকে जों ঢাকাও থাকমানাই আগরতলা থেকে চিটাগাংও থাকমানাই আরনি প্রচুর পেশেন্ট মানে রোগী রক চেন্নাই বেঙ্গালুর হায়দ্রাবাদ বিভিন্ন দিল্লি রোগ থাঙ্গো কলকাতা রোগ তো ও ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আগামী দিন চিনি অরনি তবে হিনাই ইকোনমি ন বুস্ট খাইনানি একটা জায়গা বুঝানাই তাহলে মহারাজা ন সম্মান দিয়ে जों আবো খাইকা আরো কাইসা মূর্তি কাইজাখা বিনি মুংতৈ সরকারি ছুটি ঘোষণা जों কেউ বাবি জায়গা দাবিবো খাইজিয়া जों আগে সিপিএম রক তামিনি সা কোনো কিছু মাননানি হিঙ্গে আন্দোলন খাইনা নানাই ভো হইনি সব লড়াই চাই লড়াই করে বাঁচতে চায় কিন্তু মহারাজানি বুংতৈ ছুটি ঘোষণা খাই দিহিনি जों কেউ লড়াই খাইজিয়া আন্দোলন খাইজিয়া চিনি সরকার চিনি জনজাতির বাগৈ সম্মান দিওই ঘোষণা খাই রেখে অম্ব মানথাই তারপরে তাবো হাই নহাই বিভিন্ন চিনি যারা অকারার ন সমাজনি সমাজপতির নব সম্মান দিন বাগৈ সিদ্ধান্ত না যা আগামী দিনও जों তাইব চিনি হুকুমো মুকুমো তাইব হামক্রাইনি বাগৈ চিনি সরকার সমখাই দङ চিনি তাবো এই যে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী চিনি বরক ন তিপ্রাসানো বিনিয়াগো পুরা ক্ষমতা বন তাও ট্রেনিং খাই দङ जों অনেক একলব্য বিদ্যালয় খাই দङ তাবো অর্থাৎ জনজাতি ন উন্নয়নের বাগৈ যেটা খাইনা নাং মানে 3 বছর जों আবো যত খলাইনো দङ আবুন বাগৈ ন তিনি জনজাতি সমাজ থেকে নাইদি থাঙ্গা দালং তো মানে জাতীয় পুরস্কার আবো পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড রাজ্যনি পুরস্কারই আবো রাষ্ট্রপতি নিয়াক্তই পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড মাংখা থাঙ্গা দালং তারপরে চিনি বেনিচন্দ্র জামাতিয়া তাই চিনি যে হজাগিরি ডান্স নি সত্যরাম রিয়াং হ্যাঁ অমাহাই 3 বছর 3 জন অ্যাওয়ার্ড जों মাংখা তাহলে তাইবো তঙ্গ তিনি নাই দিছং বছর গর্ব খাই মানসিনি সরবি হাই বরক তিনি হ্যাঁ রসামঙ্গ পুরা ইন্ডিয়াও ব ফুনুকা রাহুল সচিন দেববর্মন তো আগে নিসিমিন তঙ্গ তাহলে বো জায়গা जों করে जों খেলাবো তংখা ইনকে পুইলা অরনে আইএস অফিসার বো চিনি বড় ন তঙ্গ তারপর যত জায়গা তঙ্গ ইনকে চিনি সমাজ সংস্কৃতি রাইদার হুকুমো জয় কোনো মানে মুকুমো যত ন তঙ্গ লাইবুমা ইনকে তেমনই जों বোঝাতে নাই আ জায়গা থেকে তিনি চিনি সরকার বিজেপি এবং বিপ্লব দেবনি নেতৃত্বে যে রাজ্য সরকার जोंनो জনজাতির জন্য অমরিকা তো অবনে বিশিংনা থেকে মুংসার যে লাই থাঙ্গাই সালো যে চিনি হাক্তরনি যে রাং মন্ত্রী হাইগবা ফাইনান্স মন্ত্রী চিনি মোजां जोख निर्मला सीताराम जे चिनि हास्तेव फाइफ्रु जे तिप्रासा हामग्रायनि बागै तिनि स्पेशली चिनि एडिसि एलाकानि बागै 1300 crore ब सेंक्शन खालायरि ओइ हिसाब माने
oboni bisingo bo bahai ki tau omno khorcho khlaijak tong ba tibra saham kraini bagui bo jaga thepa jagui tong pesar arta kisa sungmung baksa ba je TTDC hapang je tau tong tonai borok koksil chawi tongo je orang rok borok khorcho khairok tong ne আচ্ছা আং পইলানা হামবাইরিও নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী না নির্মলা সীতারামন তাই আনি দুইজন মুখ্যমন্ত্রী একজন মুখ্যমন্ত্রী তাই ডেপুটি সিএম প্রত্যেক বরং ন ভূমিকা আর তঙ্গ প্রধানমন্ত্রী নর্থ ইস্ট ন ডেভেলপ খাইনানি চিন্তা ওয়ানসুক খাইমা বাগিন তিনি অরাং কিন্তু ঘোষণা খাইজাগো নির্মলা সীতারামন তিনি অরাং নিমানে নিশ্চয় প্রধানমন্ত্রীনি চিন্তাধারানি একটা মারি जों नुखा आरो अरा साथाय गलायो बाजेट थानाय बाजेटो पैके माने जखन आं नुखा आसाम बाय वेस्ट बेंगलनि बागै चा बागानाव जारा सामुंतारनाय बरंनि बागै একটা প্যাকেজ ঘোষণা খাইका माने 1000 কোটি টাকা नि चा बागाननि उन्नयननि बागै एके ताय किछु किछु राज्यरनो स्पेशल किछु रांनि व्यवस्थाबो बखाइका आं आनि ससियेल मिडिया रगो आंगाबो शेयार खाइजा आं सीतारमन बाय निर्मला सीतारमन बाय थांगे आं मालायखा रिटेन दिखाबोनो दुइटा पॉइंट न आरो बतंगो একটা पॉइंट निके त्रिपुरा बो चा बागान तंगो आमनो किसा नों मारिनाय रां तारपरे सिनि एडिशन खबय त्रिपुरा जो सिनि जनजाति रंनि हामक्रायनि बागै राज्य सरकार बार बार निनर प्रपोजाल पाठक जा रिक्वेस्ट खाइजा जे একটা स्पेशल पैकेज रिना बागै 8800 সামথিং अमाहाय একটা प्रस्ताव मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री नेतृत्वे अब प्रपोजाल पाठक माने आं आबनो जस्ट मेंशन खालायनो रिमाइंडार हिसाबै आं निर्मला सीतारमन साका बाफोर आनो कग्रिवो आं अमनो वानसुगि नायनाय निनि फाइनेंस मिनिस्टर अर्थात आनो बसावता निनि फाइनेंस मिनिस्टर माने सिनि जिष्णुकर्ता बो अमनो आनियारो प्रस्ताव दिजाक आनि मुइतो तंगो निनि राज्यनि हास्तेनि सीएम बिप्लब देबजी बो आनियारो साजा हिने निर्मला सीतारमन जी आनो साव इनके एर परे न कयेक मास परे हिंके न निर्मला सीतारमन जी फाइका एवं बो अकाउंट घोषणा रिखा बो साका आं अ रां एडिसी न रिनाय एडिसी ताबुक तमा खैनाय जेकुनो राज्य सरकार तो অটোনমাস डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो যখন প্যাকেজ ঘোষণা খাইও টোটাল রাংনি পরিমাণ সাকলাই দিও এবারে তাবুক দায়িত্ব তম এডিসিনি आं रोंनि डिपार्टमेन्ट आं बुसक रां खरच खाइनाय একটা ডিপিআর হিনজাগো बरक अब बानगै बाहायख्लाय बो जागा खर्चा खाइनाय अब निश्चय बर प्रपोजाल मारिनाय लामा कम्युनिकेशन आउन बागै बरनि डिपिआर ना नंनाय तारपरे हेल्थ नि बागै ड्रिंकिं वाटर नि बागै माने विभिन्न दप्तर बाहायख्लाय खाइनाय अब बर डिपिआर बानावनाय अब बन प्रपोजाल बानावनाय स्कीम बानावनाय आबनो रां सेबाबे खर्चा खाइना नांनाय इनके आबार नरेंद्र मोदीनि कक हिंके हाइसे आं रां दिनाय किन्तु रांनि हिसाबानो रिना नांनाय कोटी कोटी रां दिनाय किन्तु नों बर बुझे खरच खैका आव नोंगानो हिसाब रिया नांनाय ताइले आबनि बागै न कतगुली नियम तै नसं आरां न माननाय जेहेतु घोषणा रिखा निर्मला सीतारमन तरे उदि त्रिपुराया जे तिनि सागांके खोनाना आं खारि थांनाय ब देशनि अर्थमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनि मंत्री काजै ब साखा जों माइया हिने आसक दङ बाय उंगलाक जों तमखाय आं तो आं एमपी हिसाबै आं नुखा এই কয়েকদিন আগে বো চিনি মিজোরামনি চাকমা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যারা তাওনায় বড় দিল্লিও কলাই দङ বড়োলেন্ডनि বড় চিনি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বড়রক কার্বি আলংनि आरोनि एमपी तो आनि खूब क्लोज इनिमानो हरेन सिंह बरक जतनो दिल्लियाव थांगे आसुक दंबायो आसुकि तामखलाय मन्त्री बे मालायनाय माने विभिन्न दप्तराव थांगे बरक अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि विभिन्न प्रपोजाल तेलांगै डिपिआर तेलांगै बरक हाजिरंगो पासापासि बरक एमपी नो नारगो आं साना मुजुंगो आं बीजेपी नि एमपी फाना आं बतिब्रासा एमपी आव तो साजाक ब्ले तले अरनि खमलंनि आनि सीएम आनि इएम रक दिल्लियाव थांतो आनो सातो जे आं फाइ दंगो नोंकिसा आनो सुबादि अर्जुन मुंडा बाय मालायना बगै जों तम आं मेबार जमातिया आं तो दादानुगो मेबार दाबे आं थांगिया दे तले मेबार दाबे आं थांबा हांके आं पूर्णबाबो बेबो थांबानो ता आनो सातुले नोंकिसा मालायना ने आबो खाइ रिग्रादि बा नोंकिसा साग्रादि नों सागांके दे तारतारि न आं अबैसे खाइनाय आबो तले जों आसुगै अमाहायरक जों खाइना नांनाय तारपरे जों प्रेसार इना नांनाय बा रमना नांनाय
प्रेसारिया बो तो रिना हिनी साका नों बो लामते खर्चा खायना आबो फुनुना नांनाय प्लास खर्चा खायमा परे बो एत अंखा जेमन अडिट सोशल अडिट तंगो अनेक किसु तो मोदी सरकार दुर्नीति बंद निबागे आबर खाई तंगो काजे नियम तैनो माननाय नियम तैनो खर्चा मा खायनाय इनके रिना इनके हायनो 13,000 कोटी टाका हायनो माने रिफाइके आबो इंगला আর কোনো খবর নাই আউবইয়া আউন বগে ন আবো খাইতো কোনো সাহায্যনি নাংখাইকে অবশ্যই जोंतों और बिनि सों तेसा सर जे लाइ थांनाय सालो तिप्रामो थाबाय जे आईपीएफटी दिल्ली अभियान न जे बुंनि मुभमेन्ट न थांमा जरावो फादर हास्तिनि एमपी रखो बनो लगिरिओ बा चिनि तिपा हास्तिनि जे एमपी तिप्रा साके बखो तांगे लगिरिया हननि माने उपर बर कक्सिल साका अबनो तिले बो बाके नासिक सारने आं जनजाति मोर्चानि अनेक दाबी যেমন ত্রিপুরাও কাইসা ন্যাশনাল ট্রাইবাল কালচারাল একাডেমি খুলংনা নাংনাই হিনে রমদে আং একটা আন্দোলন খাইখা জনজাতি মোর্চানি ফ্ল্যাগ দিয়ে আরো আনি বুবাগ্রা ফাই দিমান ন আনি বিজেপিনি ফ্ল্যাগ দিয়ে আং আন্দোলন খাইতাঙ্গা ফাই দিমান ন আং সোंनाय পাতালকন্যা ফাফাই ন তারপরে আনি তাই অন্যরা থাথানা থাকমাইয়া आं कैसा दलनि आं एमपी न बाद दिग्रे आं कैसा दलनि पहिलांखा मेम्बार अर्थात सदस्य पार्टीनि आनि पार्टीनि कतगुली नियम शृंखला बांगमा नायनाय तिब्रासा हिसाबै ठीक दङ माने कोनो दाउट करे किन्तु आवा একটা राजनैतिक प्लेटफर्म आरो आं हठात कै थांमाया आं आनि पार्टीनि गाइडलाइन पार्टीनि हुइप आं मा तंनाय आना अबश्य फोन खायका महाराजा बबाय कबो साजागा आं बनो साका नायदि आं आनि जागन नोंके नों फाइमिया आं जदि बिजेपिनि कर्मसूचि नानाय नों आरो फाइमांगला ताइले अमत जों बुजिलायना नांनाय आं बनो परिष्कार कक साजाक इनके आरो आम आदमिनि थांखा शिव सेनानि थांखा आंबो नायतं किन्तु बरक थांमानि थांगि तामसाका नरेन्द्र मोदीनि बिरुद्धे नासाव आं एकटा कयना मुसंग तिनि कखरां चैनलनि बिसिंतै नायतंनाय चिनि जत ताखुक बुखो अगरन केंद्र सरकार बायजों माने शत्रुंगै कोनो दिन जों किछु मानानि करे अमो आगे चिनि ताबुक जे चिनि बुबाग्रा ताबुक तो एमडीसी बंखा बो कांग्रेस नि प्रेसिडेंट तंबरो तमसा एकमात्र नेशनल पार्टी से चिनि क खरां न दिल्लो तलांगमानो हिनि साव बो साजाकसि ताइले कांग्रेस तंपुर कांग्रेस नि आदर्श नियम बाय मासाका कंगनो तिनि फाइ बो अन्नको मासाका आं बीजेपी तंगसाक तां बीजेपी नि किसा नियम अनुसार तां मोसाना नांनाय किन्तु तारमाने या जे आं तिब्रासा विरोधी तिब्रासानि बागे आं बनायदि आनो बिचार खेदि जनगण सुदु सुदु रेवते हामिया हिने बुइनि बुखोखो खोनाबाय रेवते ना हामिया तासादे आं एमपी उंगै पुइला जखन आनो स्पीकर साका माने आरो तो नियम अनुसारे बुमुं क्वेश्चन आवारंगो 0 आवारंगो 377 अवहाय नि माध्यमे कक साना नांगो क्वेश्चन आवार इंगे आगे न प्रश्न जमारिना नांगो तमां सोंनाय आ दिनो जे मंत्री तंनाय आ मंत्रीनि दप्तरनि अनुसारे न क्वेश्चन माखायो 0 आवार इंगे आबो माने अनेकटा सों फ्री एनी क्वेश्चन आंखाय माने एनी टपिक नि ऊपर आरो कोनो आबो माने करी खाजा करीता आदिनो अ प्रश्न खैनाय डिपार्टमेन्टनि ऊपर आबो करी इंके आं पुइला आं जे कक सामाने तमसाका आनि साक बाय नायकलजा जिला परिषद न क्षमतारिना नियमथम मोर पावर 50टा सीट माबारि रिनाय अ कक सामाने अमति प्रसा विरोधी दे नेशनल ट्राइबल कल्चरल एकाडेमी उंथो अम सामाने तिब्रासानि विरोधी दे चिनी एडीसी एलाकाओ काहाम कलेज करे काहाम कोनो स्कूल करे विश्वविद्यालय तो करे कोनो एकटा सेवा नेशनल ताई एकटा एमबीबी आं एडीसी एलाका धलाई हिंके चिनी तिब्रासानि सबथेके बड़ कमां आरो मेडिकल कलेज मा खलगनाय हिने आं पार्लियामेन्ट कक सामाने तिब्रासा विरोधी दे आं सोंना मसंगो ता माने अनुरोध खेना मसंगो एकटा वान सं नाय दे एके तिनी धलाई जेलो एक मेडिकल कलेज संनाय आरो जों प्राय ताबुक पर्यन्त जेटा जों प्राय 800 स्टुडेन्ट्स आरो परिणानि सुजुग मानथो आवाहायखै जों चिन्ता खायदों जागा माने जों नायफैखा डिपिआर जों पाठका एवं
কেন্দ্রীয় সরকার আবনো খাইরে নাই তাহলে রেবতী ত্রিপুরা দাবি খেমা বাগিনো তিনি একটা মেডিকেল কলেজ আমার তীব্রাসা বিরোধিয়া অমর তীব্রাসা তো মান্নাইন সুবিধা বুইব মানায় কারণ কমলপুরনি চেরাই আনি ও লংতরাই সামনুনি গন্ডাসরনি চেরাই রিসবারিনি আর মেডিকেল কলেজ ওখানকে মেডিকেল পুরি তংনাই নগানানি দিল্লি মুম্বাই আগে থারনাঙ্গো মণিপুর সিনি মেডিকেল কলেজ একমাত্র তংমানি ত্রিপুরাও মেডিকেল কলেজ যখন পড়ে जों সুবিধা মাংখা তবে আগরতলা পড়িনো নাঙ্গো আনি দলাইনি বরক দলাই নমা হাইগে তীব্রাসানি লাভ নংনাই ইনকে অমাহাই आंबो अनेक কক आं आनी চিনি বরকনি বাগে কক বরক সিক্স শিডিউল সরি অষ্টম তপশিল অন্তর্ভুক্ত মাখাইনাই এইট শিডিউল আবো যে কক সামনে আবো তো তীব্রাসা বিরোধিয়া তাবো হরফ দিব অনেক ইয়ে তো আং কোনো হরফনি বিরুদ্ধে পক্ষিবা আং সামগ্রিক অনেকে পরিষ্কার ক যারা বাংলা বিষয়ে অভ্যাস তংরা দি সরকারি নিয়মকে কিন্তু বাংলা বাইন সুই তঙ্গো আং আবনো বসাইয়া যে বাংলা মিডিয়ামনি ফেকা বাংলা বাইন সুয়ে ডিপ্লোমা খাই ব ডিপ্লোমা উংরাথ কলেজে থাঙে বন পরিগ্রাথ আনি চেরাই নিজে ন দুইজন একজন বুড়ি বসা একজন চেলা বসা একজন অক্সিলিয়াম তাই একজন দনবস্কো পড়িও বাংলা পেপার হিংকে অমনিনি পেপার হিনি চানো রিডিও বরক থাইসাবো না বাংলা সিনিয়া आं बाहायख्लाय बनो सानाय नों बांला बाय नमा परिनाय आबार ब इंग्लिश मीडियम से आउन बगे बानो साव जे एकदम बांग्ला मीडियम इनके बना वांग साइमिया नोंना रोमान हरफ बायसे नों आव माखिनाय इनके आबो आस्ते आस्ते थिं थानाय मेन कक इनके तामबा जों जखन माने कक बरक न स्वीकृति माननाय इनक्लुड खाय माननाय अस्तम आबुन बगे जे रां फायनाय आबुन बगे जे इनफ्रास्ट्राक्चार खायनानि सुजोग माननाय आबो नानोनि दरकार जों शुधु शुधु जोंनि जेरा दुई तीन भागे विभक्त होंगई डिवाइडेड होंगई लाभ करे स्क्रिप्ट जे जा सुइमानि सुइग्रा दे कवि आसाइदिनानि दरकार साहित्यिक आसाइदिनानि दरकार लिटारेचार दरकार चिनि आनो कয়েকদিন आगे मुम्बाइनि खरकसा राइटार ब्याग मालायखा बआनि बायोडाटा नायै आनि आरो आं एकटा जागा सुइमा तंगो कक बरक इयारक आं सुइमानि हिने आं एकटा जागा मेनसन खेमानि बानरम खा नों कक बरक बाय सुइयो हाय हाय इनके आं बनो साका आं एमन तो किछु सुइजे गया किन्तु कलेज जीवन विश्वविद्यालय ताई आं जखन टीचार तंफोरो आं एक दुइ बছর ट्राई खाइगायनि साकाबो ना किन्तु असुइनानि हाय कठिन सामुंताई करिहिनि साका आं बनो इनके बसाव एकदम ठीक त्रिपुराओ तबो सिनि अनेक किछु लिटारेचार दङ किन्तु कक बरक बाय तिनि मिजु बाय नागालैंड दंनि किन्तु उसपानो करिहिनि सावानबो ठीक ठीक ताइले जों ताइबो सिनि कविता अंगना नांनाय ककतां ककलब अनेक किछु आबनो जों जेमन अनेक चिनि आमाहाय फक टेल्स दंगो कमाई थांगा साना गोरों आनि दादु आनि आमाहाय बयस्करक थै थांगा बिनि लगे न थै थांगा रवीन्द्र किशोर दा बरक जुदि चिनि मुरासिं दा जे इये चंद्रकांत मुरासिं दा बरक जुदि असामुनो रमी हेंके एर आगे जेमन अलिन्द्रलाल त्रिपुरा बरक जुदि आबनो खाइयेंके जों तिनि उसकपानो मांगला खामो तले अमाहायनो जों पहिला नजर दिना नांनाय चिनी जेनारेशन न कताल जरा शिक्षित मै खाताबो कक बरक कोर्स खाइका डिप्लोमा सर्टिफिकेट बरनो जों उत्साह दिना नांनाय आउन बगे न सरकार तबो राज्य सरकार कलेज रगबो टीचार नियोगनि बगे सिद्धांत नाका जेटा को माने धन्यवाद योग्य जों राज्य सरकार धन्यवाद दिना नांनाय 25 বছর खेलिए आउन बो एकटा बिराट परिवर्तन चिनी तो आउन बगे न जे ए जे जों सामुं खाइ दङ आउन बो তীব্রাসা বিরোধিয়া इके तामने जगरे अति तीव्रना के তীব্রাসা বিরোধী ब आं तो बीजेपी तंगो माजे मध्य जेमन बांग्ला चैनल आनक बांग्ला बाय संका के बांग्ला बाय उत्तर मारिने ब्लाय तब कक बरक नों बाय आं चेष्टा खाइ तंगो जे मानसा कक बरक शब्द न आं बिसि साइ तंगो तब जदियो फाइयो बांग्लाबो फाइ थांगो अब नों फान मा सानाय कारण जों 99% कक बरक साबना 1% ले बुइनि मानाव तो आबो माने हाइया जे आं बांग्ला बाय सागायके माजे मध्य अनेक बरक जरा आनो सिनियाखो आंनो गोदा माने नोंखे हाय हाय फाइसिदि तो जेटा कक सामने दिल्लीओ नाइदि गणतांत्रिक आंदोलन नांसाइ दङ अब संविधान विरोधिया दाबि खे मानो आबनो रिनाय रिया केंद्र सरकार नायनाय संविधान बिसिंग तंगके रिनाय वास्तव परिस्थितिओ बसाय सरकार सिद्धांत नानाय तो आबो बरक खाइतो आबना आं तो कोनोदिन सायाब्ले आं तो ताबक बरं साइ दङ आंखे ताबक साइ दङ
তাবো এডিসিও তো মানে বুবাগ্রানের নেতৃত্বে নং তঙ্গো তাহলে নরক বিল আরো আবো খাইদি বিল হিংকে একদম রিটেন না করে গ্রেটার ফানং তো শুধু তিপ্রালেন ফানং তো নরক প্রস্তাব তিসা দি বিল তুবুই ফেদি বিল ন পাঠক দি রাজ্য সরকার নিয়ার গভর্নর নিয়ার এরপরে নরক আনো পাঠক দিতে আনি পার্লামেন্ট পর্যন্ত নরক যদি পার্লামেন্ট পর্যন্ত পাঠক হিংকে আফুরা আং বুদ্রিয়ে হিংকে নরক আনো সাদি आं बुद्रिया आफुरो जों नर गानो सादि आं तिब्रासा बिरोदे नायदि बुद्रिलिया नर पाठक दि आं ताइबो आराय बছর तंखो पार्लामेंट पर्यंत बिल पाठक दि आं जदि रिया हिके आफुरो आनो सादि नर আমাকে খাবার তা খুকতে বুক যতন স্রাই স্রাই নখানাय মগনা जिनि सारनि बुखुक्तै जे लाई थांगानि साल गोबां मा माहाय सिया नुगिया बा सिनाय नुनाय रं न माहायके सुमुं कासालाव इतमनि फे तिनि सारनि बुखुक्तै स्राय स्राय खोनाका तो पाइथाक दिगिनो जों एकदम थालायजिनै सारबाय सार जे लाई थांनाय साल हायको मियाव जे टिपिएफ नि जे पान्डा संसद जागो जे तिब्रामो थानि मासा माने मायसा मुसिदरा तानार बै बरफ केसे केरें लाई माने ते पाइथाको बुबाग्रानि साकाव बाहाय सप्रब जागमानि बा दागार जागमानि नुखौ अबनो तिले बमाइक नासिक सार चिनि बुबाग्रा बे आं एडिसि नि सकां किसा आवर राजनीति कक मा सामानि सिदो आं बना एकटा समय চ্যালেঞ্জ रेखा राजनीतिक চ্যালেঞ্জ आबो व्यक्ति চ্যালেঞ্জ या রাজনীতিও কোনো সময় ব্যক্তি শত্রু নিয়া আবো আদর্শগত কক মানে উত্তর পাল্টা প্রশ্ন মাখিলিও আং সাকার নং যদি রাজপুত্র হিংকে আংবো জুমিয়া পুত্র হিনে আং সামাতম ওসেং না ববায়ানি মানে একটু ফেললাই মানে তো রাজনীতি পাইখা ইলেকশন পাইখা আং ববাই আসগো আং ববাই কক সাও এই দিল্লি থামব্রো ববানো ফোন খেগে আং বনো রেসপন্স খেগে অকংনো আং সিএম নবো সাকা আনি মুখ্যমন্ত্রী নবো সাকা আনো এই ফনা ফোন খেইকা ইনকে आंनि स्टैंड क्लियर खेइका कारण अमन तुइ जों कन्फ्यूजन तंगै लाभ करे इनके व्यक्ति सम्पर्क तो बयानि तंगनाय बयानि समाजनि खरकसा बवाग्रा सिंजागो इनके आं बिनि बागै आं एमपी 3 घंटा वेट खेमा तंगो बुफुरो अनेक दर्शक साइमेया त्रिपुरा समाजनि नारायण जाफुर गन्डास तिसा आनि नगार आं गन्डासरानि बरक आं एमपी किन्तु प्रोटोकल आं बिनि साकाव तंगो प्रोटोकल आं बिनि साकाव तंगो इभेन ताबुक बो एमडिसि वन परे आं बिनि साकाव तंगो बिनि सोलाय आं प्रोटोकल गोबां मानो आं समाजनि एकजन सदस्य हिसाबै जे बनां 3 घन्टा नायसिंगो बिनि सकां थांगाय आं मञ्च आसगै बर 3 घन्टा नायसिंगा आबनो प्रमाण खैयो आं समाज बै तंगो बथांका 15 मिनिटनि बिसिंग नकक साय नखरै फाइगा ब आनि कक पर्यन्त खोनानानै बिनि आदिनो जरा करे ताइ अन्न प्रोग्राम तंगो हिनि सवानो ताइले अमंका आनि आर बिनि सम्पर्क आं बनो साका जे नों राजनीतियो फाइके हिंके बुइजो तनन गसिगलाक मानिगलाक একটা অংশ তো কংগ্রেস হিনি তংনাই একটা অংশ সিপিএম হিনি তংনাই বননা মানিগলাক সিপিএম नि कक साका কংগ্রেস हिंके नोंनि पार्टीनि कक साका हिंकेले 3 बागं लाइसिनाय किन्तु एज ए नोंसिनि समाजनि फना बोग्रा हिंकेले संजा तंगो नों बाय आबो सांग बनो सामाने हिंके उसगांगो जेटा बनो मियावसे आबो आं सानाय आबो ठीक खेलिया जरा अब हाय धाकारिखा आनो फानो रिखे हिंके आं बकिसाला बुखा नांनाय ननो आं खाइके हिंके नों बानो सानाय तो बो एकजन सम्मानीय व्यक्ति जे धाकारिखा आबो बिन सलाइबो बयस बो कम हिंके যত কিছু সাই মানমানি পড়ে বন বিনি বসাগো হাইকে দাকরে ব অনেকটা 1-2 হাত কিন্তু উকলক অঞ্চলনা নাখা আং নাইখা বারবার অমথি গিয়া আর जों যত তিব্রাসা हिंके बा जों बैसों तावने तो जों थै क्लाय रिवै जों बुलायनानै ताव दरकार किसा वालायदि आनि कक आं सानाय बिजेपि काहाम हिनि सानाय नों सादि आईपीएफटी काहाम हिनि नों सादि आनि मथासे काहाम ताइ कैसा सादि आनि टीपीएफ से काहाम जों तर्क रिमानो मञ्च बुइनि बसागांगो किन्तु ता बुलाय दे आं जीवना आनि अमाहि रेकर्ड बकरै छात्र जीवन तो तिनि पलिटिक्स आं एमपी आं 3 বছর काना नायखा आं अमरना पूरा पुरी आं समर्थन खाया कारे हिंसा जिनिस एवं अमाहाय दाक्का साक्का अपमान बयस्कन आं कोनो दिन खाइमा करे आं अमनबो आं समर्थन खाया काजे अम खाइमानि उचित या जारा खाइका तावफानाव जरा तंगो बन थांगाय आं थामसिबाय बयस कम बा आं ननो दाकारि जाका हिंके आं खा खायो जे प्रदुज्जी सिउर बन क्षमा खाइनाय सिउर क्षमा खाइनाय तो अम उंनानि उचित या बा आं फानो बुइनो खाइके बुइबानो हाइकेनो
সমালোচনা খাইতো आं अमो समर्थन खायो তো একদম পাইথাক দিগিনি পাইথাকনি সুবুং সোंनाय जों सारनो सार निनि साक बायथां निनि फेसबुक पेज रगो तिनि नि कायसा मेसेज बा कायसा भिडिअ रिखाय जे फाइनै 25 डिसेम्बर तै 26 जानुवारि डिसेम्बर ओ सालमारियाव बम हाइरो प्रोग्राम संग जना निनि जे निनि थाइ बा निनि एलाकाव जे चीनी प्रधानमंत्री हास तमहिने हाक्तरनि नरेंद्र मोदी जी बो जोंनो सामा दंगो चीनी हा जों इंग्रेजनि याफानि यक्का अर्थात स्वाधीनखा 75 इयार्स जोंखा इनके अमनो बम्बु मुंडिखा आजादी का अमृत महोत्सव हिने माने महा उत्सव ताम 75 বছর একটা দেশ স্বাধীনতা রমনা রক্ষা অনেক ব্যাপার গর্ব খেনানি উচিত जों বসক जों মানে মানখা বসক চিনি লসংখা আবো বিচার খেনানি জরা ফাইকা তাব ইনকে আমন বাগিনো বসাবো ও উৎসব ন মানে ও যে 75 ইয়ার্স সংখ্যা বিসি কাকা স্বাধীনতা মানে অমনক जों বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে जों কিসা সেলিব্রেশন খেগে কিসাও आउन बगे विभिन्न संस्था विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन खाई तुम तब बिंगे एमपी आनी दायित्व तुम आनी प्रधानमंत्री सरकार ने अमाहाय प्रोग्राम न आनी जागाव खाइनानी साथे साथे आं नायखा कोरोना नि 2 बोसोर जों हाय न नगा जगिन माने चिनि जरा लाइपिखा ता सारा आं एमपी रंनि बिसिंगर नायखाना आं न सबथेके जूनियर मोस्ट अंगना आनियो बयस के एमपी नियाखना एर आगे दशरथ देवबर्मा ब एक बार दुई बार अंखा आनी चिनी ताबुक बुबाग्रानि बुफा कृत विक्रम 2 बार अंखाना ना 3 बार आं नायना नांनाय किसा बाजुबन रि आं प्राय 5 बार अंखाना आनी ठीक आगेनि हिंके जितेंद्र चौधरी जतानी अक्रानो हिंके तिप्रासा हिसाबे ब आनी दलाई जिला थिके कोनो दिन उंगिया को केबो एमपी बलं बिसिंगनि आं पुरा एकदम आनी दादा तो हुक खाइसाव आउन बय आं निजेना जुमिया पुत्र हिनि सामा दं आं बांला बाय तो आं नायखा जत आगरतला नंगो मियाव कोनो एकटा जागाव आं सामा खोनाव कोनो बुवाग्रानो सागना सब समय आगरतला प्रोग्राम खमलुंगिया हेने बायजों बुटियाना तुफुर ब कोनो सागना खूब समता आं नायमाने आंबो सेम आकनो साना नायो सब समय आगरतला टाउन एरिया आनी दलाई जिलानि आमबासा बुफुरनाय बायके आउन बगेनो 25 आमबासा खाइनाय आनी एलाका आनी बरंनि एलाका प्लस आं एक चेष्टा खाई तो कम से कम केंद्रीय मंत्री न आमबासाव आं 4-5 जन तुई फैनाय जेटा कोनो दिन केबो तुई मेयाको आनी मुख्यमंत्री न तेलंगाना ब आनो कनसेंट दिखा थानाय ताबुक डेपुटी सीएम तारपरे सिनी जनजाति हामक्राय मंत्री तिब्रासा हामक्राय मंत्री बसाव जोंबनो मेबारदा थांनाय ताइबो अन्नानो मंत्री न बांसि थिजा ताइले एई पुइला कोनो कामिवो अनुष्ठान आउनाय दिल्ली ने मंत्री तो फाइनाय न लादाख ने आनी बंधु हिनिमानो जोंखौ क्लोज जामियां बो फाइतों आसाम ने एमपी रक फाइतों तो आवो आंगारो बाइरे नि किसो शिल्पीनो मति फेनाय যারা বিভিন্ন ও যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ও প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে চিনি যাগো সাথে সাথে आं नाय तंनाय जतनि बागै सानामो जोंगो आनो अनेक बरक साका एकटा मंच कोनो दिन चिनी आं सरबिनो मालिया सरबि बाय जोगाजोग खैका ब हिमाचल बियांजानि 3टा दिन बिनि प्रोग्राम दं सरबिनो ट्राइ खेमाने मालिया तले नेक्स्ट सिंके पारमिता एत पपुलार आं सैमानो चिनी येनि बिसिंगो बिपाशा रुमी चिनी मिल्टन ताको अमहाय बिन लगे कयेकजन दं माने त्रिपुरानि कक बरक प्लास माने बांला रोजाबनाय हिंदी रोजाबनाय जेमन कृष्णा कलि हिनि दं आगरतलानि नचाराय बायरे आबो कलकातानि ब ओ सारेगामा ये रग कम्पिटिशन इंडिया आइडल रग अबुंजा अनिशा दत्ता हिनै अमहाय रग सिंगाना बांगतै दं सलमान आली हिनै बतंग दाबां 3 रग रोजाबजाक ब इनके अमहाय किसो शिल्पी रग न तारपरे आसामनि एक दुइजन सालाय दं किन्तु क्रिसमास विभिन्न फेस्टिवल केबो ना केबो एंगेज दं आउन बगे आं नायफानो मालिया अनेक जन आं कयनाय पासापासि चिनि हजागिरि तंनाय मामिता तंनाय खेरेबाय तंनाय तांबिति तंनाय मक कालचार या दामाइल तंनाय दामाइल नृत्य থেকে বিভিন্ন কমিউনিটি নি আরো तंनाय ताछाड़ा
ক্লাসিক্যাল ডান্স তংনাই তারপরে কথক তংনাই আমাহাই লোকাল আর্টিস্ট বাইরেনি আর্টিস্ট তারপরে বিভিন্ন কমিউনিটি ন তুই আরো সাথে সাথে হেলথ ক্যাম্পও একটা তংনাই আর যারা কৃষক আপনার হুকবার বহিন আছে না বরক নবসং একটা ট্রেনিং নি ব্যবস্থা খেয়ে নাই তো আমাহাই চরাই রক আবো আমবাসা ধলাই জেলানি স্কুল নি বিসিঙ্গ ড্রয়িং একটা কম্পিটিশন খেলাই আবো নব খেয়ে নাই আং তো আমাহাই একটা বিভিন্ন ইভেন্ট নি মাধ্যমে সেলিব্রেশন খেয়ে নাই তো আং কয় নাই যে নাই তো নাই তাকুক বুহুক যত অকারণ থাঙি মানজাং নামাগৈ আজাদি কা অমৃত মহোৎসব এনজয় খেয়ে নামাগৈ bele hambai sar no khabani ta khukte bukhuk songo bele bele hambai sino puliani simi pai thak jora sini panda no naye chini koglam panda no naye sino logirui tawan bagai te sano bele hambai tini sini office puila haba no katal seng jamai ya priman jora o logiriman bagai sar no tai jotono no oba hekina singwai logirui tongri sini ko khora no tibo faini salo no ni besango huijak no tai ham kaino tui faini no baksa ang sakbai thang bipul dewarma no baksa tongnai ko khorango hambai